Dah. Gede banget nih. Di bawah berapa? Ah. Ah. Satu, cek dulu deh. Pecah. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, pecah kayak ini. Nah ya kan pecah kan? Iya pecah itu tuh, pecah tuh satu tuh. 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 Pecah. Awas hati-hati kena tangan. Kok bisa pecah? Itu ya apa? Pecah dari tokohnya. Terus 9, 30, Pecah nggak itu? nah, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, dan besinya. Enggak dihitung besinya, ntar kurang pula. Udah tuh, bis. Mana? Habis tuh. 53. Usia berapa?
Udah, pasain. Udah.